DWRN 657 Radio Pilipino. Mga kabahagi, ang pambansang awit ng Pilipinas. Good morning. We now welcome another day of broadcasting activity. This is DWRN 657 of the Radio Filipino Media Group, a commercial radio station owned and operated by Philippine Radio Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission with license number BSD-0257-2023, valid until December 31, 2026. DWRN 657 Radio Filipino Studios and transmitter are located along National Highway, Barangay del Rosario, Naga City. DWRN 657 Radio Filipino operates daily on 657 kilohertz in the AM band with a power of 5,000 watts. This station is under the supervision of RPMG Network Engineering, headed by Engineer Clessy David Vigalapo, Electronics Engineer with license number 0073809. Its operation and maintenance are carried out by the following first-class radio telephone operators duly licensed by the National Telecommunications Commission. Renato F. Mapa, 95-1PIII-3810. This is DWRN 657 Radio Filipino, a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, and a proud member of RPMG, Radio Filipino Media Group, ang radyo ng Pilipino. DWRN 657 Radio Filipino is now signing on. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kang mga ngangalasan kan sa imong dinalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kang sa mong mga salang gibo. Asin ngunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kami mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan.
ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalangan, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami. Kabahagi mo, radyo ng Pilipino. Nasaan ka man sa Pilipinas, nasaan ka man sa mundo, kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. Radyo ng Pilipino. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Walang mintis, walang kulang. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Radyo ng Pilipino. DWRN 657 Radio Pilipino. Mga kabahagi, ang oras sa Radyo Pilipino, alas 5 ng pagkaaga. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Kabahagi mo, radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. Kabahagi mo, radyo ng Pilipino. Nasaan ka man sa Pilipinas, nasaan ka man sa mundo, kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. Radyo ng Pilipino. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Walang mintis, walang kulang. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG. Good evening. We now end another day of broadcasting activity. This is DWRN 657 of the Radio Filipino Media Group, a commercial radio station owned and operated by Philippine Radio Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission with license number BSD-0257-2023, valid until December 31, 2026. DWRN 657 Radio Filipino Studios and transmitter are located along National Highway, Barangay del Rosario, Naga City. DWRN 657 Radio Filipino operates daily on 657 kilohertz in the AM band with a power of 5,000 watts. This station is under the supervision of RPMG Network Engineering, headed by Engineer Clessy David Bigalapon, Electronics Engineer with license number 0073809. Its operation and maintenance are carried out by the following first-class radio telephone operators duly licensed by the National Telecommunications Commission. Renato F. Mapang, 95-1PIII-3810. This is DWRN 657 Radio Filipino, a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, and a proud member of RPMG, Radio Filipino Media Group, ang radyo ng Pilipino. DWRN 657 Radio Filipino is now signing off. Mga kabahagi, ang pambansang awit ng Pilipinas. Sana
DWRN 657 Radio Pilipino. Pahayag sa mga ahensya, mga kabahay, sa mga ila kampanya, datok saray sa West Station.